जहाँ उपरे लोके एते भरोसा करती, जहाँ को गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोके भावती यही नेता माने आम सुख दुखर भागी हेबे, यही नेता माने आम एत असुविधा पड़ू आमको आहा बोलिकी कही साहाय्य करेंगे जे तो असल समय पार्टी खोलुना साहाय्य कौन करेंगे से ए चर्चा मुंड टेकुच जदि आपण प्रसंग उपर मुह खोली ना ताहले आपण पब्लिक लाइफ रे रहिबार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं। चामेली निर्यातना मामला रे आज आउ जणे गिरफ होइचंती। या फल महिला सरपंच चामेली तांको प्रति दुर्व्यवहार होइछि बोली जो अभियोग पुलिस रे दाखल करथिले से अभियोग अनुसार वर्तमान सुधा तदंत ही मोट गिरफ होइतिबा लोकंक संख्या 4 रे पहुंची। चामेली होचंती महाकाड़पाड़ा अंचलर तिखरी पंचायतर सरपंच चामेली ओझा। से किछि दिन हेलाणी ओडिशा रे चारिआडे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिचंती एइथिपाई जे तांको पंचायतर डेवलपमेंट काम बाबद रे से बीडीओ को ऑफिस को जाई तांको सहित जेतले आलोचना करिया को जाइतिले सही समय रे कौनसी ना कौनसी कारणरू तांको ऑफिस रे बीडीओ को ऑफिस रे जो उच्चवाच होइतिला उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଚାମେଲି ଓଝା ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସରେ जो एफआईआर ଦେଇଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଚାମେଲି ଓଝା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସେ କାମ जहाँ सांक्शन टंका कहीं अटकी कौन हो मोटामोटी डेवलपमेंट फंड बाबद आलोचना करने जाइए। यही समय बीडीओ निर्देश रे पुलिस सेठारे पहुँची थे अभियोग अनुजाई एवं चामेली को गिरफ करते। चामेली को लेकिन कोर्ट रे प्रोड्यूस करागला एवं चामेली को बीडीओ ऑफिस रु पुलिस स्टेशन को निगला से जहाँ अभियोग जहाँ चारिआडे आलोचना होची चर्चा होची से अनुसार पुलिस 3 जन महिला पुलिस तांकू पिटी थिले एवं पुलिस ऑफिसर अश्राव्य भाषा रे गाली देइथिले एवं तापर तांकू कोर्ट रे हाजर करागला एवं तांकू जुडिशियल कस्टडी दियागला। परे तांकर देह खराब थिवार तांकू हॉस्पिटल अणागला। ये आलोचना एबे सुधा ओडिशा रे थमिबार ना नौ नाही। तार मूल कारण है जड़े निर्वाचित सरपंच एवं जड़े सरकारी कर्मचारी उभय मध्य कौ विषय उच्चवाच होता जे डेवलपमेंट फंड ओडिशा रे सरकार का राजकोषरु विभिन्न डेवलपमेंट बाबद रे जहाँ जहाँ टंका सब मंजूर करा जाए प्रोजेक्ट अनुसार विभिन्न पंचायत रे से सब प्रोजेक्ट सब कार्यकारी हुए एवं सरकार को टंका को सरपंच हूँ बीडीओ हूँ से मैंने सब तदारख करती तदारख कलापर से टंका रिलीज हुए इत्यादि सी गोटे लंबा ऑफिशियल पाराफर्नालिया अच्छी ता विषय ये आलोचना कर किसी कारण ना कथा हूँ कौन कि ये जो तमाम घटना से घटला ये किसी कम कथा नुहे। डेवलपमेंट फंड सरपंच जाई बीडीओ को पचारुंट पुलिस गिरफ करुच्ची निर्वाचित महिला सरपंच को अश्राव्य भाषा गाड़ी गुलज करुच्ची। 3 जन पुलिस कांस्टेबल पिटुंट तापर से कोर्ट को चालाण होती कोर्ट जुडिशियल कस्टडी रे पठा जाउची सी आ भितर बेल आसिले एवं चामेली ओझा सरपंच जो एफआईआर देइथिले 4 जन गिरफ होइचंती वर्तमान सुधा किंतु से समुदाय 7 जन लोकंकर ना देइथिले सेही 7 जन केवल तांकर कहवा अनुसार सरकारी दल अर्थात बीजेपी दलर से माने होचंती लोकल नेता। या बाद से अभियोग पत्र रे बीडीओ को मध्य पक्षभुक्त कराइतला
थानार जे ओआईसी तांको मध्य पक्षभुक्त कराइतला ए समस्त को पक्षभुक्त करा जाइथिले भी तांकर अभियोग ए पर्यंत से विरुद्ध में कौन से कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाई नाही। किंतु गोटे कथा मन को आसुची आम नेता माने कहीं चुप ए घटना जड़े निर्वाचित महिला सरपंच ब्लॉक ऑफिस रे जाइए परिस्थितिर सम्मुखीन होउचंती। ओडिशा रे एते नेता पुणी केन्द्रापड़ा नेतांकर अभाव नहीं कहीं से माने चुप से माने पुणी को माने चुप जो मानकु समस्ते सबु बेले आशा करथांती विभिन्न सामाजिक प्रसंग रे विभिन्न प्रसंग रे साधारण लोकों सहित जड़ित विभिन्न प्रसंग रे से माने मुह खोलिबे। ये तो राजनीतिर नियम ये तो नेता मानकर काम एथरे किसी किए क्या दया कर कथा नहीं। विभिन्न प्रसंग रे लोकों सहित जड़ित लोकों जीवन जीविका सहित जड़ित विभिन्न प्रसंग रे मुह खोली कहवा ये तो हूँ नेता मानकर कार्य। से नेता जो दल रे भी थांतु विरोधी पक्ष रे थांतु किंबा सरकारी पक्ष रे थांतु ये तो कहवा कथा ना। चामेली केस रे राज्य जो सरपंच एसोसिएशन अच्छी सरपंच संघ जो अच्छी से माने मुँह खोलिले समिति सभ्यंकर जो एसोसिएशन अच्छी से माने मुँह खोलिले कहबार कथा समस्ते जे चामेली ओझा सपक्ष रे कहले एक कथा के आशा करूना। किंतु चामेली ओझा को केंद्र करी गोटे प्रसंग सृष्टि होती। चामेली ओझा को केंद्र करी डेवलपमेंट फंड खर्च बाबद रे गोटे घटना घटी ये तो समस्त आलोचर विषय होगा स्वाभाविक। सरपंच माने से लगी मुँह खोली बाहर पंचायत समिति मेंबर माने से लगी मुँह खोली बाहर किंतु आपन देखंतु से अंचल जिते बड़ बड़ नेता अच्छा मु प्रथम आरंभ करी एवं आप जानी निकटरे ओडिशा नागरिक मंच बोलिक गोटे अनुष्ठान गढ़ाला खूब कम यही अल्प किछ मास तलर घटना एवं यही नागरिक मंच रे जो जो माने सबू नेता तार सब अच्छी प्रमुख व्यक्ति से मध्य किए सब अच्छा विजय महापात्र दिलीप राय प्रभात विश्वाल प्रभात त्रिपाठी अमर शतपथी सौम्य रंजन पट्टनायक एमानंकु सारा ओडिशा सबु बेले अपेक्षा रखे कहीं एमानंकु साधारणतः आग धाड़ीर नेता बोलिक गणा जाए। काहारी पार्टी दिने पदे कथा तो ए बाबद शुणा जाए। विजय महापात्र सी होउचंती सेठिका लोक पाटकुरा तांकर निर्वाचन मंडली जो पाटकुरारू बर्तमान तांको पुओ अरविंद महापात्र विधायक अच्छा। विजय महापात्र पाटकुरा एवं महाकालपड़ा कन्स्टिट्युएंसी ये कहया को गले एकड़ घरे छुंक हेले सेकड़ घर को बासे माने एते पाख तांकर पंचायत आंक आड़े आंक अंचल तांक आड़े एमती कहया गले महाकालपड़ा एवं पाटकुरा ये लागिची पूरा केबे तो दिने किछ कहलेनी ना कहवा ये प्रसंग कहबार योग्य नुहे। ये प्रसंग विषय साधारण मत रखा ये कौन ये प्रसंग कौन से गुरुत्वपूर्ण नुहे। ताल तो कई कौटी सरकारी ऑफिस की जाई किसी निर्वाचित प्रतिनिधि पचारि पारे काली सकाଳେ आउ जदि किए जाइए सरकारी ऑफिस रे किसी कहे ताले से तो कहे आपण को ये आसवा दरकार नहीं से दुर्व्यवहार करें धरी नि जाऊ चामेली ओझा जो कथा कहते जे कहीं आम पंचायत को डेवलपमेंट फंड एपर्यंत रिलीज करा हो नाही टंका कहीं दि जाऊ नाही से तो सैया पचारे जाइए धरी नि जाऊ टंका दिखाई मिछरे से कहते सी से गोटे नाटक करने आसुँच सेठिकार जे वर्तमान एमएलए अच्छा से कहीं किसी कहलेनी वर्तमान जे विधायक से अच्छा सी चारिआडू जो चाप पड़ा सी कहले जे मोर सान भौणी सी अन्य मानकर कुचक्रांत बसीभूत हो यही प्रकार काम कर ठीक अच्छे आपण कहवा अनुसार जदि से चक्रांतर शिकार होकरी बा अन्य बुद्धि पड़ी पर बुद्धि पड़ी यही भाव में गोटे नाटक कर
ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ କଥା କେହି ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେଠି ହେଇଛି, କ'ଣ ସେଠି ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ କେମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନାଟକ ରଚନା କରି ସେଠି ଜନମାନସକୁ ଖାଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କାହିଁ କହିଲେନି? ନା କହିବା କଥା ନୁହେଁ? ଆପଣ ପରା ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପାଟକୁରାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନେତା ମାଳମାଳ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେଠିକାର MP, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଲେ, ଆପଣ କିଛି କହିବେନି? କାହିଁ କହିବେନି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ଏବେ ନୂଆକିରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଫିଆ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାମିଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପରା। ଆପଣ କେତେବେଳେ ନେତା ବୋଲିକିରି ଆପଣ ପରିଗଣିତ ହେବେ? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହଁ ଆମ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତ ଆପଣ କହିଲେନି। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦଳର ମୁଖିଆ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେହି ମନା କରୁନି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୋଲିକି ଯଦି ଗଣାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ଏ କଥା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କି? ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାକୁତି ବିନତି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗିରଫଦାରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଇଏ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ? ସରକାର ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ୟାକୁ କ'ଣ ସେତିକି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିନଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇ ଗୋଟେ ନ କହିଲେ ନ ଚଳେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦରଦୀ ହେବାର କାରଣ କିଛି ତ ଥିବ ନା? ମୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇକିରି 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ କିଛି ନା କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିବ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଖାଲି ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀପଦ କ'ଣ କହି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ MLA ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ନାଁ ଦେଖିବେ, ଏ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୌଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବେ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ
ये गोटे न्याचुराल प्रश्न तापर को आसब जे जदि आपण विभिन्न समय लोक मानकर समस्या को प्रसंग करी कई कहूना जे आपण मुह खोलिक सब सरकार को गाड़ी दिंतु बोलिक ना जदि चामेली किसी भूल अच्छी ताकू भी कहतु ना साधारण लोके सब कथा जाना उचित। दुर्गा प्रसन्न नायक मु तो से कहली जे से मध्य खाली मो सान भौणी बोलिक कहीकि कहीं रहीगले से गले सान भौणी की देखा करने से स्पष्ट भाव में सांबादिक मानक से पारे कि भाव में षड्यंत्र होती आउ जन नेता रहीगले अतनु सब्यसाची से महाकालपड़ा तांकर निर्वाचन मंडली से तो सही निर्वाचन मंडल निर्वाचित हो मंत्री होते एड़े बड़ नेता तांको बाबद पुणी कहुच्छे से कौन लुचिकी कड़े जाते एवं चामेली को कौन नहीं बीडीओ ऑफिस रे सेठी झगड़ा करते इत्यादि जहाँ मुझे अभियोग आड़ को जाऊनी मोर कहवा कथा सी कड़े अच्छा कहीं तांकर कौन यहाँ कहबार किसी आवश्यकता नहीं कि से तो पुणी विरोध दल अच्छा से तो आहरी जोर में कहींपारे चुप कहीं मुझे कहली ये सबू कथा शुणिला गोटे प्रश्न मन भीतर को आसुची जहाँ उपरे लोके एते भरोसा करती जहाँ को गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोके भावती यही नेता माने आम सुख दुखर भागी हेबे यही नेता माने आमे एत असुविधा पड़ू आमको आहा बोलिक कही साहाय्य करेंगे साहाय्य करेंगे जे तो असल समय पार्टी खोलु ना साहाय्य कौन करेंगे से ए चर्चा मध्य मुंड टेकुची जदि आपण प्रसंग उपरे मुह खोली ना ताहले आपण पब्लिक लाइफ रे रहिबार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं। दर्शक बंधु जहाँ देखिलु जहाँ शुणिलु आपण को कहलु विचार आपणकर जहाँ को उपरे लोके एते भरोसा करती जहाँ को गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोके भावती यही नेता माने आम सुख दुखर भागी हेबे यही नेता माने आमे एत असुविधा पड़ू आमको आहा बोलिक कही साहाय्य करेंगे साहाय्य करेंगे जे तो असल समय पार्टी खोलु ना साहाय्य कौन करेंगे से ए चर्चा मध्य मुंड टेकुची जदि आपण प्रसंग उपरे मुह खोली ना ताहले आपण पब्लिक लाइफ रे रहिबार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं। चामेली निर्यातना मामला रे आज आउ जणे गिरफ होइचंती या फल महिला सरपंच चामेली तांको प्रति दुर्व्यवहार होइछि बोली जो अभियोग पुलिस रे दाखल करथिले से अभियोग अनुसार वर्तमान सुधा तदंत ही मोट गिरफ होइतिबा लोकंक संख्या 4 रे पहुंची। चामेली होचंती महाकालपड़ा अंचलर तिखरी पंचायतर सरपंच चामेली ओझा से किछि दिन हेलाणी ओडिशा रे चारिआडे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिचंती एइथिपाई जे तांको पंचायतर डेवलपमेंट काम बाबद रे से बीडीओ को ऑफिस को जाई तांको सहित जेतले आलोचना करिया को जाइतिले सही समय रे कौनसी ना कौनसी कारणरू तांको ऑफिस रे बीडीओ को ऑफिस रे जो उच्चवाच होइतिला उभयंक मध्य से ही संपर्क रे चामेली ओझा पुलिस रे एफआईआर देथिले पुलिस रे जो एफआईआर देथिले तार पूर्व घटना होची जे प्रथम कथा चामेली ओझा डेवलपमेंट फंड बाबद रे सरकारी ऑफिस को जाई बीडीओ को सहित आलोचना करथुले तांको पंचायत रो जो डेवलपमेंट काम से काम जहाँ सैंक्शन टंका कहीं अटकी कौन होती मोटामोटी डेवलपमेंट फंड बाबद आलोचना करने यही समय बीडीओ निर्देश रे पुलिस सेठारे पहुँची अभियोग अनुजाई एवं चामेली को गिरफ करते चामेली को लेकर कोर्ट रे प्रोड्यूस करागला एवं चामेली को बीडीओ ऑफिस रु पुलिस स्टेशन को निगला
ସେତେବେଳେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗରେ ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ମହିଳା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ନିଆଗଲା। ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଗଲା। ଇଏ ଆଲୋଚନା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଉଥିଲା ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ଟଙ୍କା ସବୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ସବୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତଦାରଖ କଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ପାରାଫର୍ନାଲିଆ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ତମାମ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଲା ଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚକୁ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, 3 ଜଣ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ପଠାଯାଉଛି, ସେ ଆ ଭିତରେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଚାମେଲି ଓଝା ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ 4 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦାୟ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 7 ଜଣ କେବଳ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ଦଳର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ନେତା। ଏହା ବାଦ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା, ଥାନାର ଯିଏ ଓଆଇସି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଏ ଘଟଣାରେ? ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନେତା, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନେତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଚୁପ୍? ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁମାନେ ଚୁପ୍? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। ଇଏ ତ ରାଜନୀତିର ନିୟମ, ଇଏ ତ ନେତାମାନଙ୍କର କାମ। ଏଥିରେ କିଛି କିଏ କାହାକୁ ଦୟା କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବା ଇଏ ତ ହେଉଛି ନେତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ନେତା ଯେଉଁ ଦଳରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏ ତ କହିବା କଥା ନା। ଚାମେଲିଙ୍କ କେସ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ। କହିବାର କଥା ସମସ୍ତେ ଯେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଏକଥା କେହି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେଇଥିଲାଗି ମୁହଁ ଖୋଲି ବାହାରିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ସେଇଥିଲାଗି ମୁହଁ ଖୋଲି ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ବୋଲିକରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ତଳର ଘଟଣା। ଏବଂ ଏଇ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେତା ତାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ,
प्रभात विश्वाल, प्रभात त्रिपाठी, अमर शतपथी, सौम्य रंजन पट्टनायक ଏଇମାନଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା ବୋଲିକିରି ଗଣାଯାଏ। କାହାରି ପାଟିରୁ ଦିନେ ପଦେ କଥା ତ ଏ ବାବଦରେ ଶୁଣାଯାଇନି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠିକା ଲୋକ, ପାଟକୁରା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ପାଟକୁରାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପାଟକୁରା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକଡ଼ ଘରେ ଛୁଙ୍କ ହେଲେ ସେକଡ଼ ଘରକୁ ବାସେ, ମାନେ ଏତେ ପାଖ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଆଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏବଂ ପାଟକୁରା ଇଏ ଲାଗିଛି ପୁରା। କେବେ ତ ଦିନେ କିଛି କହିଲେନି, ନା କହିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣରେ ମତ ରଖିବା ଇଏ କ'ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ତ କେହି କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇ କିଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରି ପାରିବେନି। କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯାଇକରି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କିଛି କହେ, ତାହେଲେ ସେ ତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠିକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଚାମେଲି ଓଝା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ କରା ହେଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେ ତ ସେଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ମିଛରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇକିରି ବା ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ କଥା କେହି ତ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥା କହିବା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେଠି ହେଇଛି, କ'ଣ ସେଠି ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ କେମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରରୋଚନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ନାଟକ ରଚନା କରି ସେଠି ଜନମାନସକୁ ଖାଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କାହିଁ କହିଲେନି? ନା କହିବା କଥା ନୁହେଁ? ଆପଣ ପରା ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପାଟକୁରାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି? ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନେତା ମାଳମାଳ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେଠିକାର MP, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଲେ, ଆପଣ କିଛି କହିବେନି? କାହିଁ କହିବେନି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ନୂଆକିରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଫିଆ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପରା। ଆପଣ କେତେବେଳେ ନେତା ବୋଲିକିରି ଆପଣ ପରିଗଣିତ ହେବେ? କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ, ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହଁ ଆମ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତ ଆପଣ କହିଲେନି। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦଳର ମୁଖିଆ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଏକ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେହି ମନା କରୁନି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୋଲିକି ଯଦି ଗଣାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି?
ए कथा आपण साधारण लोकों दृष्टि को आनिबार किसी आवश्यकता नथिला कि जे जड़े महिला सरपंच निज पंचायत रे डेवलपमेंट काम करने गुहार लगाउछंती जेतेबेले जाकि सरकारी ऑफिस रे काकुति विनती होकर जिते कहते कहीं प्रश्न पचारुंट कहीं मो पंचायत को अणदेखा करा जाउछु बोली प्रश्न जो पचारुंट प्रतिदान ने ताकू मिलूची गिरफ्तारी तांको उपरे अत्याचार तांको अश्राव्य भाषा रे गाली गलौज ये कौ न्याय सरकार तो उत्तरदायी तेणु आपण विरोधी दल भाव में या कौन से बड़ प्रसंग करते जो थे सरकार उत्तरदायी हाँपाई बा स्पष्टीकरण रखापी बाध्य होते गोटे कौन नहीं गोटे न कहले न चले गोटे कौन नहीं कौन गोटे कहीदि सरकार प्रति ये दरदी हबार कारण किसी तो थी ना मुह जो मैंने न खोलिले तांकर तो किसी गोटे बाध्य बाधकता थी व्यक्तिगत भाव में बाध्य बाधकता थी से मुह खोलेनी आपण राजनैतिक दल भाव में विरोधी दल थी 24 वर्ष सरकार में रहिले बर्तमान विरोधी दल थी किसी ना कि बाध्यबाधकता थी जो कथा को खाली औपचारिकता दृष्टि दीपद कौन कही छाड़देले जितेबाला कि आप सारा ओडिशा रे आपणकर संगठन सारा ओडिशा रे आपणकर सरपंच जिते अच्छा पंचायत समिति मेम्बर जिते अच्छा जिला परिषद मेम्बर जिते अच्छा से माने स्वर उत्तोलन करते कि नहीं आज्ञा लोकाल एमएलए दुर्गा प्रसन्न नायक ठार आरंभ कर जिते लोकंर आप ना देखिए ये समस्ते कौटी ना कौटी कौन से ना कौन कारण जहाँ देखा जाउछि चुप रहे बर्तमान प्रश्न उठुछि जदि आपण साधारण लोकों प्रसंग रे चुप रहउछंती निज स्वार्थ को अग्राधिकार दउछंती एवं साधारण लोकों स्वार्थ को गौण करुछंती जेकोसी लोक ये प्रश्न पचारिया को बाध्य हम जे आपन ताला पब्लिक लाइफ रे रहिबे कहीं आपनकर आवश्यकता कौन अच्छी निश्चित भाव में जेकोसी लोक ये प्रश्न पचारिया को बाध्य हम ये गोटे नेचुरल प्रश्न तापर को आसीबो जे जदि आपण विभिन्न समय रे लोक मानकर समस्या को प्रसंग करी कई कहूना जे आपण मुह खोलिक सब सरकार को गाली दिंतु बोलिक ना जदि चामेली किसी भूल अच्छी ताकू भी कहतु ना साधारण लोके सब कथा जाना उचित दुर्गा प्रसन्न नायक मुझे से कहली जे से मध्य खाली मो सान भौणी बोलिक कहीकि कहीं रहीगले से गले सान भौणी की देखा करने से स्पष्ट भाव में सांबादिक मानक से पारिते कि भाव में षड्यंत्र होती आउ जन नेता रहीगले अतनु सभ्यसाची से महाकालपड़ा तांकर निर्वाचन मंडली से तो सही निर्वाचन मंडल निर्वाचित हो मंत्री होते एड़े बड़ नेता तांको बाबद में पुणी कहुच्छे से कौन लुचिकी कड़े जाते एवं चामेली को कौन नहीं बीडीओ ऑफिस रे सेठी झगड़ा करते इत्यादि जहाँ मुझे अभियोग आड़ को जाऊनी मोर कहवा कथा सी कड़े अच्छा कहीं तांकर कौन यहाँ कहबार किसी आवश्यकता नहीं कि से तो पुणी विरोधी दल में अच्छा से तो आहरी जोर रे कहींपारे चुप कहीं मुझे कहली ये सबू कथा शुणिला परे गोटे प्रश्न मन भर को आसुची जहाँ उपरे लोके एते भरोसा करती जहाँ को गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोके भावती यही नेता माने आम सुख दुखर भागी हेबे यही नेता माने आमे एत असुविधा पड़ू आमको आहा बोलिक कही साहाय्य करेंगे साहाय्य करेंगे जे तो असल समय पार्टी खोलु ना साहाय्य कौन करेंगे से ए चर्चा मध्य मुंड टेकुची जदि आपण प्रसंग उपरे मुह खोली ना ताहले आपण पब्लिक लाइफ रे रहिबार कौनसी नैतिक अधिकार नहीं। दर्शक बंधु जहाँ देखिलु जहाँ शुणिलु आपण को कहलु विचार आपण